بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميري أقول منك موضوعك همجي فاميوتي الله سبحانه وتعالى نيومتك شكر أداكرم إما فرتما نكتاغ تغا أقول من فاهم كلاني نيومتكي كوباكا ورجينا علمين تفاتو عبارتكم معنى دهواغوتا مي نيامتوغ معنى كرواف ايغترين معنى كي نيامتكي اي الله منبر كروافا ميهكا نوتا بيكا منبر كروافا مدا نوتا فاسا نوتا انومس اهنيهن مي كاونوغا لوافا مي تكتي كاموغا علمين بيان كروا دين نيامتك شكر ادا كرمكي اي عملي غتون alagonu men ekan dekkum misalaka dannawa kamuga wanama Allah minbar kurabwa fawa Allah miyaka devwa fa niwten ei fenuge niume loluge niume belumuge niume nota duluge niume wahaka dekkumuge niume ehma niyamata shukru ada kurmaki ei ginagine Allah ذكرك تسبيحك تحليل كيا أدي هم يا کوئی کی الله می حرام کرے واہک کلانگ نہیں کروا فوا واہک تکون اکباوے ہیو واہک دکما ہیو نسه دینما واہک دکن جه ممر واہک می نیومت شکر ادا کرمکی عملی گتون اہما می حقیقتگا کلانگ نعمتک شکر ادا کرمکی ای alagonu men muslimege haysi alagonu men muslimunge haysiyatun alagonu men macca wajib lazim wegen wa kamen adi alagonu men macca haggu wegen wa kamen ei ekalange nemetaka shukru ada kurmaki ei ekalange wahi kurwa fa wa ayatek wani fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun tebamihum dimanaskalange handuma kurashe dimanaskalange watin handuma kurashe erun timan raskalange tibamihun handuma kurwa hushime adi timaraskalange tibamihun shukru ada kurashe adi timaraskalange kafaru nuashe mitanga mi shukru ada kurashe mi burani haqiqatuga Allah subhanahu wa ta'ala ekalange lavwa fawa tafatu nimettakan alagonu men nimettan hoda dibigane nimettakun nimen hasil kuramu alagonu midani ehima alagonu men dibifawa komme nimetaka alagonu men shukru ada kuran jehene kamuga mi ayatun war saaf ibaratun dehawegen midani adi hama ya ko ekiga nimettaka kolfan jaha nimetta furihamagotuga beerun nukura kamuga wanama ei alagonu men ekalange nimettaka kafaru wegen midani ekalange nimettaka forogasedeni iman kam alagonu men kibaga horajju kamuga wanama iman kan lazim kodde kame ei iman kama ekuga alagonu men lazim kura kamen ei Allah subhanahu wa ta'ala ekalange mi devwa fawa nimettaka shukru ada kurmaki ei haqiqatuga alagonu men ආදම්ගේ දරින් එකලාංගේ වනි මයිකුරවාෆා දුනියේක මිලෙවි හුරිහා මඛලූකාත් තතකවර එකලාංගේ වහිකුරවනි ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هم كشورون تمرس كلاංගේ ආදම්ගේ දරින් මයිකුරවීමේ අදි එබෑමී හුන්න රඟලු තකතින් රිස්ගු දෙවීමේ මේ ආයතුන් මිදේහ කොද්දනී ආදම්ගේ දරින් මෑ කුරවවා ෆහමේකන් එකලාංගේ ආදම්ගේ දරින් දූ කොල්ලෙව්වි කියනෝනේ වරසක්නාහුම් මින ත්වයිබාත් එහෙම ඒ මානයකී එකලාංගේ තෆාතු නියමත්තකේ ආදම්ගේ දරින්න දෙව්විකම් අදි එහෙන් හුරිහා මඛලූකාත් තකවරෙන් emihun aadbahi aadamge darin maakurevvi kama mi ayatun alagonu menna dehawegen midani ehmima
هن آيتك كلامي وحي كربني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما مياتو ديهكم مدني تيباميهم شكركم إيمان بينما مي ويسنان جه نقطة متنوع ميرني تيباميهم الله شكركم إكلانجين إيمان بينما إكلانج عذاب تكون تباميهم سلامة بيجم مانكم مانكي عذاب تك نانانك فريهم إيمان به فريهم قطوعا عملتا هي عملتا كرمون دا كموعا هي عملتا كون إكلانج إيمان فريهم إيمان كم فريهم كون إكلانج فريهم قطوعا على كون إكلانج شكر أدا كورا كموعا وانا إيما الله سبحانه وتعالى نيومتك الشكر أدا كرمكي أي نيومتك يتروى جندانك أي نيومتك فلاوة تنبسوا جندانك تنتا أيهم أي نيومتك فرقس دي أي نيومتك أرجو من هيتو هوريها أقولتكو أي نيومتك بينهم كرمون داكم جوانا مثل النبي بينهم كرم أي نيومتك أرجو من بينهم كرم جه قوي نون إهين قويتك أدا أي نيومتك أدا كرمون داكم جوانا ما mi niumetta daimi gutega demi hurgen demi ogen nudiuma ki ekashigam akabe ehima mi allah shukru ada kurma ki ei algun men kuranji hekabe ehem begen algun men terega mi riti ada islami ruh allah shukru ada kurum algun men difawa niumetta ka shukru ada kurum algun men darinnan algun men mujtama ku dinna zuwanuna mi shukuru ada nukurevige midani algon menge terege ebbe ko anebbe ka shukuru ada mi he ko hadiya din kam gavis mi he ko he bahebun kam gavis e mi he ko ma bodo hamit kam na e sabaki e asle ki e gasten ne asle ki ko bato asle ki allah subhanahu wa taala algon men shukuru ada kuro algon men muslim ka viti algon men namaz kureng bajhe e shukuru ada kurmaki ehema esifa e namaz kurum furihama gotuga namaz kurun neti එහෙම වෙච්ච කම ගානම අලගොණ මෙන් එබ්බෑකු අනබ්බෑකු මෙදුගා මී කොද්දේ හේව කන්දතක එබ්බෑකු අනබ්බෑකු දෙතරේක ශුකුරු අදා කුරුමේ ශුකුරු බදල කුරුමෙන් නෝන්නා ෆුරිහම වගෙන නුදාන සවබකි කොබාත සවබකි අලගොණ මෙන් නකි මුස්ලිමු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මතිවරි නියුමෙන් අලගොණ මෙන් දෙවවාෆ් මෙනි ඉස්ලාම් කම ගැනීම මුස්ලිමෙක්ගේ නියමයි මුස්ලිමෙක්ගේ නියමත මුස්ලිමකි මුස්ලිමක වීතිවේ අලගොණුමෙන් එකලාංගෙන් හග්ගු ගොතුක අදා කරන්ජේ කමෙන් ඒ නියමයි ෆුරිහම ගොතුක දෙමිරුන දෙමි හුරුමට්ටක එකලාංගෙන් අලුකම් කුරු ખાસ ගොතක මෙ ෆුර්තම කමක නමාදු කුරු එහෙම ඒ නියමෙන් අලගොණුමෙන් අදා නොකෝ ඒ නියමයි මතිවර නියමතේ ගොතුක අලගොණුමෙන් ෆුරිහම ගොතුක නමාදු අදා නොකුරා කමක වානම දෙන් කියනතෝ අලගොණුමෙන් එබ්බේ කොනෙබ්බේක මෙදු ගොන්නවා එකුරිකම මේ රංගලෝ හදියා නොත රංගලෝ බහෙත් මුනිචිකම ගවානම ඒ මතිවරි සිෆා මතිවරි ආද අලගොණුමෙන් මුජ්තමතරේක නෙයි නැතිකේ මුලින් නැතිකේ දෙන්නොම කිස් දෝකනවා ඒ වරම් මදු බයකු මෙනුමි එපද රීති ආදතකු තෙරේක අලගොණුමෙන් තෙරේක මේ අලගොණුමෙන් තෙරේක මිපද ආදත මියදු මේ නැතිගෙන් මිදනේ සවබකි අලගොණුමෙන් නකි මියදු මේ අනනි මේ තෆාතු විෂ්ණුමා ෆිකුර්තන් අලගොණුමෙන් තෙරේ ගිනවමු එහෙම වාකම ගවානම අලගොණුමෙන් අස්ලු දීනි රෝහා දීනි ෆුකුරා අලගොණුමෙන් තෙරේ මඩු ගෙද්දෙමු මිදනේ එහෙම කීර්තු කුර්ආනුග එකලාංගේ වහී කරවවා මෙවනි වකලීලුම් මින් ඉබාදිය ෂකූර් මේ තියමන් අල්ලාහුගේ අර්ථකුන්ගේ තෙරෙන් ගිනගිනෙන් ශුක්‍ර වෙරවා මීහුම් වරම් මදේ එහෙම මේ හගීගෙන් මේ අල්ලාහුගේ නියමෙත්ත එකලාංගේ අලමෙන් අලගොණුමෙන් හෙද්දෙවි එහෙන්නමස් අලුකම් මේ කුරණී එහෙම් ෆරාතක අලගොණුමෙන් ගබූලෙන් නුකුරේ කදාක වඩිගෙන් වාකම අලගොණුමෙන් ගබූලෙන් නුකුරේ ෆරාතන් අලගොණුමෙන් අලුකම් කුරන් ජීනකමක අලගොණුමෙන් මතිවරි නියමෙත්තකෙන් එකලාංගේ දෙව්වි එකමකු ಶುಕ್ರು ಅದಾಮಿ ಕುರಣಿ ಎಹೆಂ ಫರಾತಕ ಎಹೆಂ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗ ಮೀ ಅಳಗುಣಮೆಂ ನಿಕಮತಿವೆ ಅಳಗುಣಮೆಂ ಇಂಗೆ ತೆರೆಂಗೆ ಮೀ ಅಸ್ಲು ದೆಮಿ ಒವಿದಾನೆ ಗೊತಕಂ ಅಳಗುಣಮೆಂ ಮಸೆ ಕುರಂಗೆ ವಜೆ
algon men nikamati nuwe sabaki ko Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga ekalange wahi kurawani ya ayyuhal ladina amanu iman biji mistakunna ekalange waragina ayatuga mugwada wafabe ei iman biji mistakunna e ibarai ehen ibarat ehen ibarat kun e maan dehawa gotogen ekalange wahi kurawwa fmeni inna allaha yudafi'u anil ladina amanu allah iman be he amal ko sabit kammati midimati islam dimati tibe kamuga waanama allah engawani ekalange iman vi mihun iman be tibe he amal kura mihun ekalange himaya kurawwana kamuga ennamas furihama gotaka furihama muslimegge sifa algonumege terein fennani kita muslimu kibamba algonum amilla nafsak kome muslimaku suwal kollange bejehmedu furihama muslimegge sifati manne kibage borito furihama muslimeg alukan ada koranjehe gota timanne medu ada korweto furihama muslimaku enege mamba fana de terega amal koranjehe gottaka amal korweto furihama muslimaku abinna darinna firinna de terega amal koranjehe gottaka algonum men amal korweto mi algon men midu suwal kuran jehe kame komme muslimaku amila nafsa ala wazan kolla tima islami wantakama tima muslimege haysiyatun tima kuran jehe kanataka ala kilaro tima huri kiha hisabege to tima amila wazan kolla ngeje erun furihama muslime gotuga tima kuriyara mun dane hagigatuga algon men ki nikamati bay muslim algon men ki wara nikamati bay Allahu irada kurawwa ekalange minwar kurawwa ekalange rahmay algon men nikamuga waanama hagigatuga algon men gelli halako gendan ehma algon men mi eden jeheni kankamuga ekalange hadratuga sawbaki ekalange duniya tadbir kurawwa mi duniyega mi kankan lavwa mi huriha kames lavwa fa mi wani algonum nettaka ehima davwa fa niyumettaka algonum nettaka lavwa fa niyumettaka shukr ada kurmaki ei kome muslimaku medu kuranjihe kame ekalange kirtu qur'anu ga wahi kurawani wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan la'allakum tashkurun miyaytuga ekalange wahi kurawwa famiyoni tebami hunnan evvesechen nenge halu tebami hunge mange badun tebami hun nerovi allah subhanahu wa ta'ala evves echen nenge halu tebami hunge mange badun duniya neruwa ekalange miwaran ada khilaf ibaraten eng mane ki tiba duniyen ufam viru tiba kan nenge evveseche tibaga mamma he ka ko mes nenge mi duniya ki bes kontanek kam tiba kan nenge ehma egi fahunde mirani adi ekalange tebami hunnan ivuma fenuma hittal levviya ei tebami hun shukru kurumattake visna wada ballawa mi mativeri ni'amitta duniya ufam viru evves kam nenge timage umurun tafatu marhalatake kadatu kuran Allah subhanahu wa ta'ala e kam minwar kurevi ekalange visna wada balla amilla nafsa algonum geteren komme muslimako komme divesako ivuma fenuma hitta levviye e ki kuramba e huriha niyometteke levvi deyatuge fahubaage meni ei tiyabami hun shukuru kurumattake e furihama gotuga shukuru ada kurato ko bato ivumuge kamfatuge e mativeri ni'amay furihama gotuga ada kurmaki ko bato e kalange hudda kurevvi kandatta algonu men aduwehu majlis tahuga tafatu ranashuga tafatu harugata huga mi innani mihun dakka nuba hadi hutur waha kaduwa mihunge abrabe huba mihunna madame kuruma deen hudda nukura tafatu bahruwatakun tafatu ibaratakum
mihunna mukhatab qura majlis tahuga innan tiba inna kashan nuwan ehin ayatek Allah subhanahu wa taala kitu qur'an go wahi kurawwa fa ayatek maana ga wani efada majlis tahuga tiba inkamuga wanama efada wahakataka e wahakata dakka mihun huttuma tiba kuladana wegen nuwakamuga wanama efada majlis tahuga tiba e wahakatan aduwa nishinnashe Allahumma malama kurma kita rasulullah frasar kurma mihunge abrabehuma mihunna malama kurma efada wahakata tima nudekki kamuga wes e wahakatan aduhan efada majlihege inkamuga wanama tibaiki efada wahaka dakka mihun fada mihe ehma efada majlis tahuga inun hudden nuwan demi fenumuge niume loluge niume algonuge teren kitam mihumba mifada niumettakum mahrumwe mitibeni ekamaku mifada niumettaken Allah subhanahu wa taala algomen lavwa famani ehma hin Allah subhanahu wa taala hagigatuga insanaage amaluge heyo amal kurumuge jawhara ki mi hi e fada niyamatek Allah devviti e niyamataka shukr ada kuranje kibru verikama hasad verikama nifaguge munafiqan defudde govumuge bali manukamu algonumenge hit tohiru nukura hindaku algonumenge hashiganuge eheni hen gunawantake tohiru wegen nannan ehma heyo amal kurun binawegen wani timage hi tohiru kuri minbaraka heyo amal kurweni ei efada kankama shukru ada kurmaki ei efada niyamitaka shukru ada kurweni egotuge matig ehma algonumenge tereng komme muslimaku wes ada kuranjehe wajibaki mi Allah subhanahu wa ta'ala timaya davwa fawa mativeri niume furihama gotuga ada kurum masake kurum ade niumatta hoge wahaka algon men dakka eruga guna adadunu kure ha niume Allah subhanahu wa ta'ala algon men davwa fa me ma mativeri niumatta lavwa fa em ehuriha niyomettaka algon men mirega miwagutu wahaka dakkan hejikamuga wanama algon men mi programuga kadelifawa wagutu hamawegen daros nudekken ehnames nemettoge terein algon men bayfaharu jahilwa niyomettaka behegotun komme saraka nide mi programuga midifawa wagutuge minwara badaruka nukta tahaka madukollan egi tereng furtama emmedi mai ni'mataki ei islam kamuge niumai timaiki muslimik kamuge Allah subhanahu wa ta'ala levviti hagatuga algon visna wadan ballawa duniyege manzar tan algon men fennamu midani eheni hen insanun ulemun da goi muslim nu mihun eneke janawarake bes tafaten riya duwalu enen olifa ehennu muslimunaki waki nizame waki usude bahe goittakege matiga Allahu uluman amr kurawwa fawa bay inna ad-deena 'inda Allah al-islam ekalanga hadratuga deenaki islam deen ehen deene qabul kurwegen nuwe ehma miedu muslimun gotuga tibi mihun khasa gotegga algonu men midakka wahaka mi fahumwa denegannan enge mihun visnalam vi timaiki muslimen islam deenan nisbevwa mihi ehmima muslimege haysiyatun tima kuranjehe kankamaki kobato mi fortamas algon men kuranjehe sual muslimege haysiyatun tima kuranjehe kandatta ki kobato engeto kandatta amala bahun kankan kuran engo ehma eniyomata mimatiwri niyomata shukru ada kurmaki dimati sabitu edemitibe Allah ange Allah subhanahu wa ta'ala ange bigotan heyo amal kurmati sabitu edemitibu egitereng heyo amal tahu tereng emme muhimmu en amalaki ei namaduko Allah subhanahu wa ta'ala dhikurko kirtu qur'an kiyo mati sabitu edemitiru emima me hit toheru kuru amali gotun algon men kuranji he kamen ei dekkun teri kamun ekibab alukam mikurani ki miheka dakka kashenno
ekalaange amur kurevviti ehwa amal algonu men mi kurani ekamun ekkibawe dekkun terikamun ekkibawe ikhlas terikan algonu men hituga ashagana ve toma sake kurambi nuba balitakun algonu men hit tahir kurambi ei ekalaange shukuru ada kurmaki ei hasadevericamun ekibawambi ei ekalaange shukuru ada kuraveni egotuga matiga bodakamun ekibawambi ei islam gotuga hure ekalaange shukuru ada kuraveni ero defud degovum dakka wahakaya baha amala sidanu ekibawambi dakka wahakaya amala sidawambi ei muslimen gotuga hure allah shukuru ada kuraveni islam din haram kurawwa fawa islami shariyen haram kurawwa fawa bodati adi kudi faafatakun ekkibawe horo ei islami gotuga hure ekalaange shukuru ada kuraveni egotuga matiga ehmima hagigatuga algunumen nam milibi fawa mativeri niyomai furihama gotuga ada nukuremun dati algunumen terega debassuntaka baabawuntaka fituna fasada ufedegen medani dini gotun algonmenge terega onnan jehe ebbawantakan neti midani hagigatuga islam deena furihamayan algonmen ulen algonmenge mi ulen jehe gota furihamayan uluman algonmen bay faharo me mihunnam veseba dakka wahaka ves algonmen bayen halatoga oletan ade ei algonmenge khitabutan eba jehe miyadu mistakunnan furihama rangala fahumwa gota dinu gohori wajib kandata haki kobakama dinu gohori sunne kandata haki kobakama dinu gohori rivati adataka akhlaqi sifata haki kobakam medu mistakunan onu farangalan onun filwade masay kuran islam dinuga e bahaka e rayaka mihunna uluma engumaki ei hagigatuga undagu kame ei khalifa harun rashiduge zamanuga mi al-imam malika enguni eruga hadis fate gotuga imam malik duvvi al-muwatta ei muslimun marji kamuga badu kirtu qur'ana fahuga e gota shay muslimun ulanje heni enun ehen gotaka muslimun ulage nuwane imam muwatta imam malik liwafa muwatta e go huri gota shay muslimun amal tabidal imam malik ki to vidalwi khalifa tihen nuhaddawashe mi fotaki mi muwatta mi fotaki mi kit rasulage hadis fultakun warak kuda bayke ekalek faanuge hadis fultan hippawagen ashab bekadun na tabi bekadun duniyege etan mitana wani hijra kurawwa mistakunan i din unganna dinuma masay kurawwa fa ehima dinuga huri islami shariatu huri bain khilafi masal toga algunmenge adaba algunmenge usula algunmenge mi riwati namuna kid rasul sallallahu alaihi wasallam ashabe kadunge meduga ufedi fahuri e khiyal tafatu tan e namuna kabbala eg machan amadu kuren wajhe ibn abbas ibn masuda de be kadung masalega khiyal tafatu ebbe kone be fulo kaware nukurawwa ibn abbas tedu wadagen ibn masuduge appula bostewafa mi vidalwani migotase timammennan amuru kurewuni timannamenge ilmerina de tere kanta kurawwa ibn masud tedu wadagen ibn abbas ke appulat bostewwa mi vidalwani migotase timannamennan amuru kurewuni timannamenge al baytunna medu kanta kurawwa ehima hagigatuga kudi masal tahuga khiyal tafatu masal tahuga mi hagigatuga mi alugunmen ebbe konebbeka mi furasarako ebbe konebbeka madameko emme bodu daraje gos deenum beruko kafir kura daraje alugunmen terega kandata gos kennuwan ehma deenuge asasi usuli kandata wajib kandata fardu kandata mihunna ungannadi deenuge huri hamata hama usulta mihunna buna deveto alugunmen masake kurame ehma islam deenuga khilafa islam deena idukula wahaka dekkunta algunmen jehene mistakuna bunadeven mi deena khilaf wahaka ekkan mi deen islami shariatuga batil wahaka ekkan algunmen jehene mistakuna onum filwade ehma
algonu men qabul kuram vi algonu men islam deenan ulumaki algonu menge hashiganuga wa komme gunawane algonu menge konuga elefai zimma ekam masuliyat ekam e gunawanta islami shariatuga angawa fawa gota algonu men battan korweto masakki koran jehen amalta behetten jehen gotuga matiga ade hama ya ko kiga niyamatawga terega den himene an niyamataki mambe fange mativeri niyamai mi maram mativeri man niyamate ade mi niyamata behegotun Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga ahkaf suratuga wahi kurava fa'atuga maanaga mi wani insanan eenage mambe fannan hekon hitumge hiton timaras kalange wasiye kurime kurevime mamiha undagula aku banuga ena ufuliye adi undagula aku vihe ibaras kalange mi alasha mi alage mambe fana devvi niyumata shukur kurmasha ibaras kalange ruhi odugannawa solihu amal kurman mi ala ilham kurawande mi kuru khulasa mi ayate mi ahkaf suratuga mi fanarawna ayatuga bayan kurawafa ehma algun menna mi ayatun dehavege midiyai man warabbura taklifaka akuga mammage banduga darin nuwamaha nuwa duwaswanden beewuma fahuga duniyen ufamuma fahuga tuttu iruga insana marhalatake behegen daruga tafatu eta gina guna undagutaka tahammultake kurmati vegenkan mammayaku bafayaku bappayaku mammayaku dariyaku bodu kurane ehmima miyadu gi darin vistan jehene nukutayaki timayaki medu dariyeke ekamuku hadan kurashe madama tiba annane bappayge magama nuwata mammayge magama eduhun timage darin timaya kamehita timayan ogaterwani miedu timage mambe fan na ogatervi minwaraka eggotakas tima medu alanu dakamuga wanama mambe fanan alanu dakamuga wanama tima madama bappeka waduhu mammeka waduhu umurun doswegen waduhu timage darinne timayakan alanu danakam mi duniye hadakka fawa hagigete tarihi gotun duniyega waragina kantetta dakkawa fawa waragina mi misalta mikamun duniyega tafatu kankoltoga fennenge bay mige emme kuda misala kikid rasul sallallahu alaihi wasallam ga hayapuluga ekalek fan duniyega hunnawaniko mammayaku nuruhigen dariyaku maru matiga shahadan nuke nanikon mamma e dariya ruhum dariyaka ruhun dinuma ma aku e darifula shahada kiye duniya du korabafte ehma migem ves mi kuda hadisam ves deha ko midani mambe fange mathurika mambe fange qadaru verikan emi hunnan halalan jehe oga tirwan jeheneka ehma Allah subhanahu wa taala kirtu qur'anuga ekalangen alukan kuruma fahuga miyangawani mambe fannan hekon hutu ehma miedu ge darin vistan jehe kamaki mi emi hun konuga elefai zimma ek mi mambe fannan hekon hitu ade dengo niyumata ki daringe niyamai ade mambe fan darinna denjehe furihama tarbiyatu ada kodden jeheneka mi darinaki waram mativeri niyamate sawbaki kabato sawbaki tima duniya du ko fada duhu timayan he duay kollana mihaku timage maccan he duay koddene mihaku timage en he o kame koddene mihaku tima maro mafahu huri hamay kani timage dari ekamuku e dariya ekan kuran engeni miedu tima ekan dasko difiya algonu men mambe fam miedu darin tarbiyatu kuruma fasehe gattaka mi handa gotaki denamade teregaves kaatonu alwa mi batibani kaande gadegas kaatonu alwa batibani
mi fasehaka taka mi ehen deenege miheka darim belum mi hawal kurani engin demmin natija ki mamme wuren bappe wuren e darige hituga lobe mi jeheni e gengule mi hadege ehima mi fada mativeri niyumate mi Allah minbar kurawwa fa daringe niyumate kimi ehima darim wake hisabaka kos modotwegen diyama mambe fam ebroni ha ho bala shay timannage darin hada gohe timannage darifulu hada gohe timannage darifulu namaden nukure timannage darifulu gurwanen nukiye darifulu namade vesnu qur'an darifulu gurwanen vesnu kiyawanta e kuda iruga e binga darifulu kibaga asha ganuwan jeheni mamma bappa ekudine ekan daskodden jeheni එහෙම මියදු කුජ්ජා ගුමුරු ෆලරහරු වෙගෙන් සෝලහරු වෙගෙන් දියාම කුජ්ජා නමාදුනුකෝ කුජ්ජා ගුරුවානු කියවාති ශකුවා කුරුම ගෙව්විස් ජාගෙන්නේ සෞබකී එ කුජ්ජා දරිෆුළු නිකමතිවේ මෞසූම් විදුවහු එ කුජ්ජා ෆුරිහම ඕගාතරිකන් නුදිනී තිය බප්පහම තිය මම්මහම එහෙම ඒ ඕගාතරිකන් මියදු එ කුජ්ජා ගිතකු නෝන්නාන එහෙම නියුමයි ෆුරිහම ගොතුග අදා නොකොෆිකම ගවානම e niyumai badaluwegen daani hitamayaka ei edarifulu kibang fennan tiya mamma ti loboti bappa mamma edarifulu kibang fennan beenun nuwa etam manzarutake mamma e kurumati bappa e kurumati ki fennam daani sawbaki ko ba sawbaki e furiyama gotuga edarifulu den jehene den ma den lazim ko fawa tarbiyatu difa etu demiwa gotaki ko demiwa gotaki ege zimma ellani hen kolaka madrasataka tibbevi mudarrisunna madrasataka tibbevi principalunna iswerinna edar timannage darifulu hala kuri mimani madrasa kunne subhanallah ehema kobato tima mayaka vehure tima bafake vehure tima ge zimma ki allah tima minbar kure ve niumai eni umatun tima furihama gotuga eni umen ada kuran nenge wajib ada kuran nuwe එහෙම මීහගේ කොණුගේ එසිම්මා අලුමුගේ බේනුම කීකෝ බෑත ඒගේ මිදේහවනි ඒගේ මිදේහකොද්දනි ඒ නියුමයි ඒ වාජිබ් තිමන් අදා නුකුරවුනීම අදා කුරන් නේංගුනීම එහෙම මිහුන් බොදුග ඒ බදු බස්තන් අලෝම වේදනි එහෙම මී එව සාදග කුරවිගෙන් මාන කමෙන්නු අලගොන මෙ මෑම්බ ෆෑන්ගේ සිම්මායි කි දරින්නම් හේව ගොයි බුනදිනු දරින්ගේ හිත්තහුග නමාදු කුරුමිගේ රූහ ආදා කොද්දිනු දරින්ගේ හිත්තහුග කීර්තු කුර්ආන ලෝබිජසුම් දරින්ගේ හිත්තහුග ගවමුගේ තිබි මේ උමුරුන් දොස්සෙ තිබි නුකුළු තරකන් හුරි මීහුන්නන් එහතරාමකෝ එමීහුන්නන් ඕගාතරිවම දස්කොද්දිනු මිෆද සිෆතන් අලගොන මේදු දරින්ගේ කිබෑග ආශා ගන්නුවන් ජේනි ආද දෙන්ගොයි අනෙන් නියමතකි මේ masake kurumge niume ade wazifa ge niume meduge duniyega wazifa an hoduma ki fasiha kamennu rang e bazarun gatun kahala kame mi gane vikkun kahala kame mi medu masakkaten hodu nota wazifa an hodu ehme e niumatuga tima hew kotuga ada kurma ki e wazifa ga hew kotuga demi horumge tima dibene fursata ki e niume rangal kotuga benun kuru kanala fauna e wazifa ada kuran dewe tanakun kanala fauna usul taka qawaid taka khilaf nuwane goto adi etenegga fituna fasada mi etatanuge maslahatu nagada gota masake kurakamuga wana mege maneki timay libifawa mativeri niyamata tima kolfanjehi emveji kamuga wana ma ginadusteke nuwe timayge atun e niyume biwigen gos wazifa enne mihe gotuga uma ki hamai kashigum wakam ehme libifawa niyamai furihama gotuga tima ada kuranje ade dengon anen niyamate ki duniyega allah subhanahu wa taala insanunna lawwafawa insanun duniyega dirilum furihama kurumattaka ekalaange duniyega lawwafawa tafatu wasiletta tafatu rizquta mi niyamata guna adadunu kurave hama yaku ege terega kawruga lawwafawa masmaha mehi ruka gaha mi adihama ya ko ekiga bima kanda fenuge tafatu etabawatake mi allah subhanahu wa taala duniyega lavwa fawa mativeri niyumetta terege himene niyumata ade fena algon men badala ma hinga mi mativeri ma niyamai
الله سبحانه وتعالى كيرتو قرآن تفات آيات تك تفات سورة تهوغا مي كموجي واها كفنوجي واها كإكلانجي بيان كورم وافوه آده فنوجي باوت تك أنا من بدالي كموجا بس ميجي ميديه كودني مي فنوجي هوري مهم كما إنسان دنيا كديري ولما هوري غلون एक तरह का बदमा हैंगा खांडो फेंग वारे फेंग वालू फेंग खोर फेंग गांडो फेंग जमजम फेंग ए मी तफात बावत है कि मी दिया को देनी मी कमुगे हुरी माकं आद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तो कुरान का अंबिया सूरत का 30 वन आयत का कलांग वही को रब्बा फा आयत के एब्बा मी ये तो ए मी बागा मी हिमेनी हवा एकने मी तंको मी इबारत विस्नादे मेगे मी फेनुगे हुरी मुहिम कमा माकं कलांग वही को रबनी वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय अदि तिमरस कलांगे दिरे कोम्मे इच्छे फेनुन हेद्देवीमे එහෙම මේක මානේ කි හයාතුගේ දිරුම් යන්නනි ෆෙනායකුගේ ෆෙන් එක්කමුග වානම මී හයාතුගේ දිරුම්ස් නැතියේ එහෙම විකින් අල්මරෙන් විදාලවනි ෆෙනකි එයි ඉන්සානුන් දිරියුළුමුගේ මේ වසීල මේ මෙදුවරේ ගොතුක එහෙන් හුරිහා කම කුරුමට්ටක බේනුම් කුරා එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්වර කුරවා ෆබයි දිරාසාතුකුන් දක්කා ගොතුග වාරේ ෆෙන් මේ දුනියේග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්වර කුරවා ෆබයි හිසාබතුකුන් දක්කා ගොතුග 16 මිලියන් ටනුගේ ෆෙන් මේ ඒ වාරේ ෆෙන් ෆෙනුව ගොතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්වර කුරවා ෆමිවනේ එහෙම අල්ගොන මෙන් මේ කීතු කුර්ආනුග මේ ආයතක බදාරුග මේ හගීගතුග ඉල්මරින් හිසාබ කරවා හිසාබ කරම කි ඒ වරක් ගින තුවහුන් ගෞම්තක මි වෙහෙ වාරයක නිස්බත බදාෆා මිකන් හිසාබ හදාෆ මෙති එහෙම 16 මිලියන්ගේ ටනුගේ ෆෙනකි ඒ කුඩ අද දෙන්නුන් එකදාගේ මින්වර කරවාෆා මෙවතිරි නියමතකි මේ අබසවතවල්ලා මේ සූරතුග මේ 26 වන ආයතුන් 32 වන ආයත හැම හගීගතුග මේ කලාංගේ මේ දෙවවාෆාවා ඉර්ෂාද් අලගොන මෙන් ෆුරියම ගතුග හිෆාෆ් කමුග වානම වර මතිවිරි නියමතෙක් ගාලගොන මෙන් දිරි උලමුන් දානේ ඉන්සානන් ඒනා කාතකෙච්ච බල ෆුරියම කන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි මින්වර කොද්දවාෆ කාබෝ තකති මින්වර කොද්දවාෆ බෝකොන් ඔහිගෙන් අන්න ගොතුගා තිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වාරේ මිවනි ඉන්සානය ඉන්සානුන මින්වර කුරබ්බා දැන් ඒ වාරේ ෆහුග දෙම් වාගොන් නිකම් විශ්නා වඩාම් බල්ලව ගස් හෙදුමුග බින්ගණු හෙලිෆෙලි උණුමුග බින්ගණු ෆසීහවකින්ද දැන් ඒගේ ෆහුග බිමුගා තෆාතු ගෝවාන් ෆෙලුමුගේ නියුමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්වර කුරබ්බා තෆාතු වත්තරුගේ මේවා තරුකාරි එකේකි ගස් ගහගෙහි ෆෙලුමුගේ නියුමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්වර කුරබ්බා දැන් ඒ බේනුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ ෆහු ආයතුක මේ බයන් කරවන්නේ ඒ තෙබෑ මිහුන්ගේ නාම සූෆීත දිරි උළුමුගේ වගුති උෆලෙග්ගේ දිරි උළුමුගේ වගුති උෆලෙග්ගේ ගොතුගේ එහෙමම මේ ඒ මතිවරි නියුමෙන් මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්වර කුරබ්බා එහෙම එකලාංගේ මින්වර කුරබ්බා ෆමිවාත කෙච්චකි ඒ අල්ලාහ් ಶುಕ್ರು ಅದಾ ಕುರ್ಮಕಿ ಮಿಫದ ನಿಯಮಿತಕ್ ಅಳಗುಣ ಮೆನ ದಿಬೆ ಹಿಂದು ಎ ನಿಯಮಿತಕ ಶುಕ್ರು ಅದಾ ಕುರುಂ ದೆಮಿತಿವುಮಕಿ ಎ ಮಿಸಾಲಕ ದನ್ನವಾ ಕಮುಗ ವಾನಮ ಫೆನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಳಗುಣ ಮೆನ ಮಿಂವರ ಕುರವ್ವಾ ಫ ವರಬ್ಬಡು ನಿಯಮತೆ ಎನಿವತ ಶುಕ್ರು ಅದಾ ಕುರುಂ ತೆರೆಗ ಮಿಹಿಮೆನೆಗೆ ಮಿದನಿ ಫೆನುಂ ಇಸ್ರಾಫ್ ನಕುರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ ಅರಾಫ್ ಸೂರತುಗ ಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕುರವನಿ ವಕುಲು ವಶ್ರಬು ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين تبامن كاشة أدي بوشة أدي إسراف نكراشة هم كاشورون الله سبحانه وتعالى لو بيودعن نوغنوا كموجا ميانغواني إسراف كرامي هندك إما مي كتر رسول صلى الله عليه وسلم بيان كرا في حديثك معنا كميوني تبامن كورج السيري كبي كموجا بيس فين إسراف نكراش
ekobato ege maaneki ege maaneki tima beenumwa wara wuren itura fen beenon nukuruma algon men badalama henga algon men teren kita mihunto misalaka hotelaka saabon goswa nune fen fuliye fihara kun ganefa bayan hatuga liter fuliye fen ganefa boyefa bakurje fuliye bakur fen ukawesnafa mi eniwata kolfan jeni ane faaro hotel restaurant saabon goswa nota coffee goswa bodu fen fuliye liter fen fuliye ganefa बाकी हुरे बा होटल का bahata फलोनी එහෙන් උකාස්දවා එහෙන් මිහක නුදි එහෙම මේ හගීගතුග අලගොන මෙන් කොග්ගම වාන කමෙන්නු මේ අල්ලාහගේ නියමෙත්තක ෆොරගස් මෙදෙන එහෙම අලගොන මෙන් හගීගතුග නියදු අලගොන මෙන් ගෞම දිමාවගේ මියුලේ හිතාමවරි නොත හාදිසායකි මි කුල්දි හාදිසායකි මේ අලගොන මෙන් විස්තාලන් ජේ කම අලගොන මෙන් ටීවී තකුන්නා රේඩියෝ තකුන් ෆෙන්නමුන්දා මන්සර්ත දුනියගේ බය මුස්ලිම් ගෞම්තෝගේ මිහුන් උලේ හාලු हालत फेनिफ अलगुलमेंगे बय दूतकुं इवे अडकी बदा बदाशे एतिबे कुदिंतकें उले हाल ही फतिबेने मजा कोफ सकरा जावतिबेने टीवी एदक्का मंजर तफेनिफ सीरिया गुले कुदिं फलस्तीन कुदिं अफगानिस्तान कुदिं मी हकीकतुगा मी अल्लाह एबिहुन मिंवर कुरवी मी अलगुलमेन मिंवर कुरवी नि मिंवर कुर मती अलगुलमेन देमितिबे बयकं ए हाल जोहनीमा अलगुलमेन शुक्र अदा कुरवी अलगुलमेन इफद हालत नुजस्वीती एमिहुन तका हे दुआ कुरवी एतिबी मुसीबतुन सलाम कुरवातो मी अलगुलमेन फेनिफ होरे मंजर तमिदनवनी eko miedu bada ba algonmen gawma dimawage miule hitame rats evves hanguramen algonmen terege neti evves mi hanguramen neti hanafas kamen neti algonmen miulni algonmen terege femfode netige mihun ule haaduni kamana ekamukwes midani algonmen duutakun tafatu hadi hutur bahum mistakun nagomu ewarun wegen mi algonmen na hamen femfodu forukodde e mosasageti mihun adimadavs badaba kuramu midani kame mihe gatum vedana kitamme rangalu molu mi technology beenu kokge masay kuri kamuga wes mihe gatum kame vedana firauna hamana qarun masake kuri duniya ke daimi gotek tibe maru nuwane kame emihun gabul kokgen maru wes naanana kame ekama tayyar kokgen duniya ke eru go huriha technology beenu kokge wasilet beenu kokgen di ekamaku kobato miedu haruna qamana edi ehima miedu algonmenna duniyage meediatukun fennamunda hagigate duniyage kurerafa gawmatukum ismihada halata fennamunga daka kullekan ivene gawmegge walterege jangaliga rowege mule e gawmuga technology wesubut kullekan ivene gawmukun evve sawben neti mi fennudibi ule hal ehima algonmen nge mi saaf bofen algonmen na domatige me fene duniyege mi gaumtoge mihun ule haadu ehima algonmen na mihadu mi haadu mi jehunima algonmen mi allah mi niyumata shukra da kuran algonmen das kuran bajehe algonmen nan ehitere weden e mihunna ehitere dunumattaka algonmen masekke kuran bajehe ade dini gotun algonmen kibaga algonmenge masuliyeten ei dini wajibe qawmi wajibe efada masake kura mihunna hagigatuga hitir bedunun ei mujtama torega fitna ufedde to nu masake kuram wiki mifada halat tawgos gawma midimawa algonmen midimawa mifada musibat tawga fen bo fen fodo libuni me ege maane ki algonmen nan eheni hem fen fodo sili algonu men eba aduha mu mihum midakka wahaka mimihum mi masake kuraniye bo mistekunna bo fen diruma kobahe fenuge zariyan quran ehen kadatan hodane fen kakkana fen kobahe fahana quran fen kobahe hagigata badaruga mi mihunge hittahuga shakku ufadumattaka mihunge hittahuga ruliverikam ufadumattaka mifada haltoga mifada wahaga dekkumaki mi hagigatuga koggam wana kantakenno fitna ufadumattaka dakka wahaga ehima dini gotummes mi vifar verimmes vistadan je nuktaaki mifada haltoga इस्लाम दीनुगा मी खनालो वाफोना मिंगने की मुदा इख्तिकारों को विकुम की हरां कमे इख्तिकारों कुरमे की को इख्तिकारों कुरमे की बाजार को हुन्ना मुदा मिसाल का दन्नवाकम गवाना में फिया स्टॉक हुस्वाने कंग एबेंगे मियन मिदुवसोर कव्वा कोम्मेस दुवसोर का वारो गदि मिहद्दवा गोते की ए फिया
mi stock huswan men hedima nota huswakan egima ena mi bahattani vifar vere mi bahattani gudanuga stock offer nota kakkatyo bazarugo huswima fiya nuni kakkatyo huswimi heddawa gotaki e fiyata nerifa bazarugo kuriga wikki agavvuren bodu aguga fiya nota mi kakkatyo mi wikkani ehwa mi wada halatoga muda wikuma ki mi dini gotun huddakamenno ema alugunu menna gawmuga mi wada halata jifa meni adi dawlatun ilanu ko feoti muda fen wikka agavvuren bodu aguga wikkaga nuwanaka ema hagigatuga bifare verimvis visnanan je nuktayaki timaya kiba mi kureveni kakabba mi olwaleveni mi laare gos mi wanani konta kabba timage ambedarinne kam mi kaandani mi visnanan je timaya mi kureveni hudda kamebba nota haran kamebba ema hagigatuga alugunu men adi iradu kureviti adi banuha honu kamuge tere kannude muda feerigana daraje kannude alugunu fennamunda manzarutaken ivamunda manzarutaki mifada halat tahuga wes mi fem bahamunda tantanuga gos aragane mi fen loritaka gos gadakamun fen atlagat mantaka masah kuramunda tan nota adutami fennamun ebade ehima mi hagigatuga timaya kiibba mi kureveni baygatuguri ecche feerigane weniba kureve kamade tere visnadan ebeje ehima iyye alugunu men hihiva sakarajamun di Falastiniyo kudinna malama kofa Syria kudinna malama kofa Afghanistan kudinna malama kofa ehima duniyege evves mihakan nuwane malama kurakashay timayan evada halat jehuma ki wara gaatu gawakame wara kari gawakame ehima alugunu mennan ekan medu mi tajriba kurawani evves hangurame neti evves hanafas kamen neti alugunu menge ammatin bofen huswegen midi alugunu men atin fen huswegen midi saafu fen ehima mi kihine vegen ule kamebba ki vegen ba mifada musibat tawga mifada hadisa tawga alugunu men daskuram vi alugunu men ketteri wan daskuram vi alugunu menge iman terikan alugunu men ihsas kuram vi alugunu menna duniyege tibi ehen muslim akhunna akhtunna e dimawa hadisata alugunu men bes efada hadisatu ko alugunu men ibrahim hasil kuram bayakan hitam yor hadisa dimawima emihunna malame kurakan nuwana emihunna echiti gowa kan nuwana tima visnamwana timawe kiwes insanekan efada halate timaya kurmati vedanaka ehima kitamme faharako alugunu men ado ebe Falastine kudinna Syria kudinna Iraq kudinna dimala malamekon alugunu menge dibehi duutakun echiti gowaadu ehmima efata halatege tibi bayaka dimalan alugunu men malamekko furassarkon hadakan nuwan ehmima alugunu menge mi duayaki alugunu men Allah subhanahu wa ta'ala ge niyumettaka furassaranuko ekalange niyumettahuga kolufanu jaha ekalange niyumettahuga kufur veri nuwan bege gotuga minwaru korevun alugunu mennaki heobas aha heobas qabul kura bege gotuga minwaru korevun Allah subhanahu wa ta'ala alugunu men komme mihegos qabul kuramvi Allah subhanahu wa ta'ala devwa niyumettahuga niyumettahuga furiyama gotuga hifa niyumettan alugunu menna minwaru korwa adi niyumetta demigen daani niyumettakan alugunu men shukuru veriyo kama ekka niyumetta balagane نيومتا عمل كورن جهه كويتكن عمل كورن كمغا وهذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.